तक्लै नापा नुड समारोह समिति जिन्सा सब श्री पेदया समिति गठन ठीठी ज्याझो तालके त छिक्पी सक्कसा ग्वाली अन्डी पनि छिक्पी सक्कस सुबा देछासे ठुगो आवैगो नुड जिन्सा सब श्री न्याद या नुड समारोह समिति गठन न्यात अनचिसं थो फेला आयोजना या नौख वो आयोजना या लागि छायाती छिपी सक्कस यक्को डुन्नगला मिसे जिमे तो जिन्सा सब श्री पेदया गो समिति ख आयोजक समिति ख छिटी समिति ख अले समारोह समिति तुक्कल सदस्य विशाल छिकपिन्त लस्को स्याना तुन्छौँ दु तो नुद नापायो नेपालसम्म नुद समारोह समिति 1134 ल्याछा छ जी कनेके आम्दानी पाखे दक्ले नापा नेपाल सरकार पाखे 1134 लागि अनुदान 3 लाख साल ट्रेडिङ पाखे 70,000 काठमाडौँ महानगरपालिका पाखे 50,000 अले नेपालसम्म 1133 लियों बैंक मौजात ब्यालेन्स 3,36,000 जनस्तर पाखे 39,200 जम्माइना 7,95,200 जुदो भटिबदी वे बाट्न दनी अले खर्च थुक तंडो नेपालसम्म 1133 किपु इना 1,59,600 मंच माइक पाल बेच 39,000 खादा 2340 1133 पुले मागुल्य 2500 किपु देछा चियापान 4500 किपु देछा पौ फोटोकपी 700 बाजा दुतिना फोटोकपी 750 क्लब बनापो फोटोकपी 250 ज्याझो तयारी फोटोकपी 250 किपु भेला ब्यानर 350 नासा पूजा ब्यानर 250 मिसा भेला 500 भिन्तुना कार्ड 8,500 नुदय इनापो पर्चा 4,500 नासा पूजा खर्च 70,000 पोखा 650 मंच ब्यानर 2500 रैली बैनर 850 शंखदर किपा 350 दुजवा बैच 800 सलाहकार सभापति बैच 850 स्वयंसेवक कैप प्रिंट 550 विज्ञापन 22,000 शंखदर दिवस हना ज्याझो 2,000 शंखदर प्ले कार्ड 2,200 न्यूज 24 प्रत्यक्ष प्रसारण 25,000 माइकिंग गाड़ी 6,500 शंखदर बैचो पिन 7,500 नेपाल संवत या क्यालेंडर धल 5,000 विविध खर्च 3,000 जम्मा खर्च 3,73,740 जुदु जोसा आज के बैलेंस जो 4,21,460 तो छोड़ो जो आर्थिक समिति द ग्वाली यापी राइंदमान शाक्य अमृत रत्न ताम्राकार राजीव राजोपाध्याय धर्मराज राजकर्णिका गुपी जो आर्थिक समिति दुपी दुजो ख अले वसपल्पी नाप रमेश बजाचार्य जुत्न तो आर्थिक संकलन अर्थ संकलन चाहिँ ग्वाली यानदिउने वसपल्पी यको सुभा देशा से जी जुछको मन्तव्य ख जुछको नो ठाने पोंका जन धन्यवाद अझै नुड समारोह समिति फलापी नायापी मोन्दाई विपिनदाई सुवर्ण सर लिसेङ पूर्व मन्त्री पी राइन्दाई कृष्ण गोपालदाई हिस्लागिरी जी छिप्ने यने तो नुड समारोह समिति 1135 या गठन प्रक्रिया एरियो नुड न्याकेले घेना न्याके परिवर्तन ओडु शिक्षणस्यो नुड न्याकेले इच्छाको मसाको नेतृत्व परिवर्तन जुडु यी कठ न्यामाउडु वो हिसाबमा चाहिँ मोन्दैन विशेष त सुबाय पात्र धन्यवादी पात्र अनिबम मोन्दाई वेका 1133 नुड समारोह नाय जुले वेकला उजबी कोटा नुड न्यायकेले छौ प्रक्रिया छौ नियमावली आवश्यकता दु ओडिएका देश वो नियमावली लेके चाहिँ भाला चाहिँ वटामे उमेश स्थापित जी स्वयं राजेश जी अन्य पास पनि पेमजाम पास पनि नाजी माइनोरिटी रुम चाहिँ लोभ न वेक अफिसमा चाहिँ छौ चाहिँ गृह कार्य न नुड न्यायकेले ठौँ थन सलन सममुजी ठौँ धोलो र ममुजी तर प्रक्रियागत रूपमा छौ नियमावली डेटमा ल तैको देखियो ज्यादु ख अलि ओडिएका रुमका चाहिँ थो नेपाल सम्मत 1133 कौलगा टुटिया असोज 20 गते 33 असोज 20 गते
मुजिया चाहिँ ठोटया चाहिँ पारेको चाहिँ हुँदै विषयले जी सोया तकले मध्ये अफवाह जी अफवाह नभएमको तकले मध्ये राजनीतिक पार्टी त्यसमा त नुडै संरक्षण यामा हो जिटा लुमा नुडै बिन्तुना ढाउनले ओ टाइमে पंचायती व्यवस्था त कोठली लागि चाहिँ वो नुडले जिसाउ गरेन बैनर जनाउने का नुडैले जिसा राष्ट्रिय सम्बन्ध ढाकुन का तर ओके दुनी जिउ छौ दुनियो चाहिँ उद्देश्य रही छोराहरुले नुडले नेवातो घुस सटके क्वावी वो टाइमে चाहिँ निरंकुश पंचायती व्यवस्था कोठे फेरि छौ आदु नजनो नेपाली कांग्रेस एमाले मसाल आदि पार्टीहरुको हुई एजो कारण जी स्वेट नुडै महत्व राजनीतिक रूपमा उलियान दु मेरो सवाल भयो भन्छ नेपालसम्म त राष्ट्रिय सम्बन्ध ढारुका नेपालसम्म राष्ट्रिय सम्बन्ध खरका सरकार निर्णय तो सम्मति सम्मान जुल्ला एजुनी जिटाता जुस्टिफिकेशन टाइम आके कम से कम नो संविधान निर्माण जुले नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध जो कारण हैन कम से कम नो संविधान नेपाल सम्बन्ध 1135 से 1135 तक आला टाइममा ठो चाहिँ कम से कम जो चाहिँ माग्छु माग्छ राष्ट्रिय स्वाधीनता सवाल राष्ट्रवादी सवाल छिमके नेपालले छुटुर गानी टाइममा झिके दु नेपाली थई मौलिक सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध सवाल त ठोचा यहाँकल यहाँ मगा संयुक्त रूपमा तजिक अझ राजनीतिक पार्टी चाहिँ विशेष चाहिँ कार्यकर्ता कांग्रेस एमाले माओवादी छुटुटु वेक युनिफिकेसन सेक्रेटरी तजिक यहाँकी माउ खसा मेउ सुलाचौं मुटारी सुला गाडाहरुलाई ठो नेवातेस उठाने आउ विषय जो कारण ठो नेवाते शक्ति प्रदर्शन विषय न ख एजन अलि मेउ ढामाउ चाहिँ स्पष्ट यामा उछले ढाबला नेपाल सरकार नुडा यहाँकी मागी मुहा नेपाल स ढारुका जिसमा प्रश्न दिनु ख नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्धका घोषणा यारुका नेपाल सरकार है चाहिँ समारोह समिति एक माउ ख जिसमा 1136 छौ कार्यहरूले छौ नेपाल लेखहरू वे नेपाल दुनिया नेपाल सम्बन्ध 1134 गठन यार्नु पेन्डिस वे प्रक्रिया दुनिया गठन या माउनी पेन्डिस गठन या लेन अनु कार्यविच स्मरण या हिसाबमा जितो बाच नाम जुन वञ्चना जिसमा पहिला संस्थागत प्रतिनिधि या गु निम्ति संस्था गठन कोही नेता गठन का जुल एक भाषिक खलपुच 2 जातीय खलपुच 3 राजनीतिक पार्टी नेवा पार्टी संघ 4 क्लब संघ संस्था समूह खव 5 बाजक समूह खव अरे सल्लाहकार समिति गठन याबले पूर्व नुड समारोह समिति नायपी 25 व्यक्ति पी 3 गैर नेवा मुख्य समारोह समिति 10% भिजाकियो विशेष गैर नेवा प्रतित्व नेपाल भाषा नेपाल भाषा सपी साहित्यकार पी कलाकार पी उद्योग पी व्यापारी को राजनीतिक व्यक्तित्व जातीय आन्दोलनले कार्यकर्ता लिएको 5 स्वतन्त्र क्रियाशील व्यक्तित्व मुख्य समारोह समिति या सोनीगु 10% भिजाकियो मिसा सहभागी अपूर्ण 33% भिजाकियो समारोह समिति निस्वनेको संस्थागत रूपमा निस्वनेको समारोह समिति संभावित नयाँ नाम प्रस्तावित यागु वो प्रस्तावित मध्ये लिएको नम्बर 2 एकटिआई 33% सचिवालय निस्वनेको नम्बर 4 संघदर प्रतिष्ठान स्थापना निम्ति विशेष समिति निर्माण यागो तैले संगठन प्रतिष्ठान नटन अध्यक्ष तैले होला त्यो चाहिँ नेपाल सम्बन्ध प्रतिष्ठान देखो छ छिउ पुक्क अन कोनो छिउ प्यावे दा खटे होला यसले अन्धार अथे नम्बर 5 नुडो हनेको निम्ति सक्टा कठन परिचालन यागो आर्थिक समिति सांस्कृतिक समिति संचार समिति देन्यङ्क नुडो ज्याजो समिति प्रतिनिधि संयोजन समिति रैली व्यवस्थापन व भलिन्टियर परिचालन महिला समिति माइक मंच व्यवस्थापन समिति व सल्लाहकार संयोजन समिति अहिले गैर नेवा स्वतन्त्र व्यक्ति मिसा सहभागी नलिएको सल्लाहकार समिति निस्वनेको कठन साथै कार्यविधि जुन समिति गठन यादो कम से कम न चाहिँ थौथन झापी मन्टासँग चाहिँ नुडो समारोह समिति 1135 या दुजजको लियो जाजु थौ नुडो समारोह समिति 34 विगतम जिट्यौ मको थो मुन्डाई यो पालन निसे जो ख थो नु प्रक्रिया गर्न 34 चाहिँ सदस्य पक लियल ओ सदस्य मुजा पनि चोन सचिवालयमा गठन या त अहिले वे चाहिँ सदस्य पि पाके चाहिँ जिसा उपसमिति न दिएको ल अहिले नुन 1134 या नाय त जिसा बच्चा अग्राधिकार ठिन मुन्डाइन छ अग्राधिकार ख
जी न्यायालयले चुन्दा गुरुमा जितले लगा लियो ख जिउ के सहमत दै बच्चा असहमत दै मेउ ख अठे ना चाहिँ हन कन्या मुजा चुना जिसँग चाहिँ 33% सुसु मिसाकायो क्रियाशील सदस्य हामीले चाहिँ सुसुजी फुट हम होस गैर नेवार गाड हामीले चाहिँ नेवा भाषाबी खेत सेत मुस्माट सुसु रुचि सटिबी एना हन फुल अवस्था हि निर्माण या ढुंगा नुमनाय लिए ढुंगा तिनी अले चुन्दा गुरुमा जो एरी मतलब नुना समारोह समिति 34 से नायन विघटन जो घोषणा जी अले 35 से नाय पाके उजमा कया छ सुचो या कार्यक्रम तयारी चाहिँ छ या लेकिन अनुभवमा नाय नेपाल सम्बन्ध नुना 11 समा 1134 सिन दिएको जो नि 34 हैन 35 हस्तान जिम्मेको संस्था पाके नेपाल सम्बन्ध 1135 नुना तजिक हन्युनिटी निसुनिगु नेपाल सम्बन्ध नुना राष्ट्रिय समारोह समिति 1135 दुज कठ क्वे जन कठ या दुज या ना समिति प्रतिनिधि गठन दुट्याकिन आपेन उतुल संस्था या ना उडार्ने लागि जागर नेवा जागरण मञ्च ठाबा उडार्ने लागि ढोकाबा संस्था या स्वाफु व्यक्ति जिनाय सुजी पद्राचार्य स्वाफु ल्याजु अहिले प्रतिनिधि सुले हामीले ना उडार्ने लागि अमृत ताम्राकार ठाबा वेकयु मोबाइल नम्बर इमेल लाजी ठो चाहिँ तट्टल्ला छ छिपिन्डो चाहिँ एसएमएस माध्यममा चाहिँ मिटिङ चाहिँ सटियो बौयो अहिले ठो फर्म चाहिँ ठिकसँग भरेन अहिले छ भरेन चाहिँ आए भेट्छ होला अनि सिरियलको थन व्यवसाय जो उके व्यवसाय जो जी ये त नेवा समाज सेवा गुटी पाके विष्णु चित्रकार चिनारी संस्कृति अस्ट्रेलिया पाके गंगा बहादुर नेमकुल वेक अस्ट्रेलिया चुनारी वेक अस्ट्रेलिया त नेपालले आज अहिले चौधु ओल नेवा अर्गनाइजेसन पाके रत्नकाजी महर्जन भिन्त्रा गुटी पाके रत्नवीर साक्य शिष्य समाज पाके डान्डा श्रेष्ठ लहना बापो पाके शिला सेमी नेवा पत्रकार रघु पाके श्री कृष्ण उडेन नुसेमी नेवा जागर मंच पाके तो अमृत रत्न ताम्राकार एकीकृत नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पाके पंचलाल महर्जन थैटी मानन्दर गुटी पाके गौतम मानन्दर क्षेत्रपाटी क्लब पाके सत्यनारायण डंगोल मनोजमान श्रेष्ठ नरदेवी श्वेतकाली सरजिन समिति पाके सत्यनारायण डंगोल ओलम्पस क्लब पाके झोटी साके नेवा गुटी पाके निपेन्द्रलाल नेवा ग्वाली पुचा पाके राजेश साके संघीय समाजवादी नेवा संघ पाके मनरत्न साके टंडुकार समाज पाके मदन टंडुकार असन सेवा समिति पाके एके रत्न तुलाधर डी साके फाउन्डेसन नेपाल पाके अमिरमान साके जीवनासा कला पाके शंकर महर्जन पंचनारायण महर्जन गोपटवा पुचा पाके नेवा मिसक जागरण पाके सीता महर्जन देवला समाज केन्द्रीय समिति पाके माइल बाबू देवला नेवा लोकतान्त्रिक नेवा संघ पाके भागदार पाके रंजना मास्के थुली चाहिँ ओडु जेसीपी पाके बिराजी 1134 या चाहिँ दुजलिपा 1135 या दुज त लिएको प्रत्यक्ष रूपमा दुज लिएको ज्याजो लगाट हामीलेका छ प्रत्यक्ष रूपमा ठनुवा बिजा थयो संघ संस्था नाट्यहरूका प्रत्यक्ष रूपमा लिएको चाहिँ ज्या चाहिँ थने कोचाल जेसीपी हान चाहिँ जी उज चाहिँ जना चुन्दा दिदी के याक्न या निसले भटिजा थनवे रंगो जी नामका ठुले जो डागी फटिन पटले टुकी मुजा जी नुडा समारोह समिति 1134 से नाय र अनुमति काया फटिन पटले खने मक्सा खसो दुने चाहिँ टिम सँग चाहिँ मुजा चाहिँ सटे मुजा विधि एसएमएस ख अघि अनुरोध दु एसएमएस से चाहिँ टिम सँग चाहिँ पौ सम्झित छ एसएमएस से आधिकारिक टाको छ चिठी या व्यवस्थापन ठोइले जितो लोन मोल ठोइले वो व्यवस्थापन तस्क थाना ठाकुल एदुनी एसएमएस चुलबदे थन मुजार गाड आइले ठोक वो ड बिउगा वे कपिफिकेसन चाहिँ एसएमएस पाके चाहिँ छ चाहिँ मुजा चाहिँ सटे अलि वे मुजा पेटिसियो लागि चाहिँ सकना यामा उजा चाहिँ यार उपस विषय छिकुनी पाके बा नुडया 1135 भिन्टुना लास्ट चाहिँ एजुली तो सभा त सभा नायक पाके मन्तव्य पाके थय सभा विसर्जन दिन उनीहरुलाई चाहिँ जी सञ्चालक राई सकेन थन बिरागा रस चौधरी नमस्ते किटनी उपति नायो लेउ बाकिदनी गो कमिटी गठन जिउ ख उगी नायो लेगु जाजी अले न्याय ल्याय जाजी सिरल लगाताल
ठो चाहिँ फ्लाङ्गो नुडा समारोह समिति विघटन जिया नुगो कार्य समिति अथवा नुगो समारोह समिति गठन जी नुडा समारोह समिति नायो जिया बोले जिट ग्वाली यहाँ डीपी सलाहकार पी सदस्य पी अठे डाठे जनस्तरीय सक्कले नेपाल सम्बत प्रति आस्था डुबी नेपाल सम्बत योपी अले नाप्नाप पत्रिका मिडिया माध्यमै पि सकलसित सङ्घ संस्थासित सक्कसित यक्को सुभा विषय वेका पिस याना जिन्स व सुई पेदया गो नोडा समारोह समिति ख वो समारोह समिति जाया खन नाप्नाप राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नाप्नाप आचले जंगो गोपट्टि मिडिया ख वेबसाइट ख फेसबुक ख अठे डाठे नोडा समारोह समिति वेबसाइट खरेना उके त या यागो जो कारण हलिमे थैत ठेंकोगो या उपादेयता वेकअपी फुकस्टाय सुभाध्यक्ष से आ नुगो कार्य समिति अथवा नुगो नुडा समारोह समिति या त न चीज सक्कस्या उलिए ग्वालियाना उलिए टिपेंगी कथ आ प्राप्त मजोगो अधिकार ख व प्राप्त यागो जिस तातुना ठौ या त ठो सभा पचाका छिकपिछे सक्कसिन सुभा यसना सुभा अगला ना पाँच मिगा विषय चाहिँ नुगो 1135 चौकना ढाउ भाषा केटी से चाहिँ मोन्दाइन छौ उडेको ख राजपिन को जना छौ बिजी वो भिडियो अंतर्गत चाहिँ टार एक फोटो नाम वो तले बाला सर वो भिडियो अंतर्गत चाहिँ सुधारले चाहिँ क्लब संघ संस्था हेर्नेवा क्या जो अहिले फुके संघ संस्था न चाहिँ भ्यावै जो टक्क जुसँग मिखा झ्या जो टक्क संघ संस्था चाहिँ जुसँग चाहिँ दुजा गर्न दिएकी जो परिपाटी दिएका यसले नुडो चिरोम अझ टरु ल्याउने चाहिँ जिरो विश्वास सम्पन्न नुडो समारोह समिति ठाउँ यहाँकी अनुमति बिउ कारबाहीमा प्रस्तावित नाको ठाउँसम्म हनिभावमा अटिका हनिभावमा राज्य सक्ता कुरा चाहिँ सुरासिन चाहिँ व्यक्तित्व रुम्परि जे चाहिँ तिरनलाई डाक्टर तिरनलाई रामा तिरनलाई अहिले मेरो सुरगाडहरूले चाहिँ एकदमै जवाबदारी समाज योगदान रूपमा निरन्तर रूपमा नेवा आन्दोलन प्रतिपूरक रूपमा सुये पेसामा हो छौए पेसा हो छोराहरूले भाषा जाति संस्कृति जाको आन्दोलन यो प्रस्तावित गरौँ जी राजभाइ वेको यो प्रस्तावित गरौँ गेना दिले हामीले चाहिँ वेको स्वयं प्रस्तावित हुनु सुसत्य डबे ना बाजिसहरूले चाहिँ नाय सम्बन्ध लेबले सम्बन्ध अन्ततः यी छ अस्त्र विधि फेरि यो प्रयोगी विधि छ क्या त्या ओटा मे मुन्डाइन नायो जुमेसा मेम नायो त प्रस्तावित याउ अहिले उइटे नायो याउ अग्राधिकार जिठो पछि चाहिँ फेरि न्यट मान्छौँ हामी ठो मोडालिटी हो मे मोडालिटी छु थन निमोडो फुकेसी अधिकार नायो पेमो जस्तै जी उदाहरण गो नानी रामा जिन मिसा ख जिन दया जिन जी हल्ला आधा पेमो प्रस्तावित सम्बन्ध छ पेमो प्रस्तावित चाहिँ सिनेटरी या हुन्छ वेकअपनी विश्लेषण निर्णयमा आउँछ नि वेकअपनी विनम्र छ नि जीवी छलफल नाचिपिन फोन जानकारी दिइरहेको बेउ मराइ न्यू सोमो मराइ त्यसले गराले तु छेमा मलाई सो छेमा जुनियर उमेरको कारणमा जुनियर सिनियर लेखा प्रस्तावित जुमा समय चाहिँ थयो खटाया चाहिँ मलाई मेमेसिन आयो सोमो जस्तै जियो राजेश मलाई जम्मा चाहिँ छिगे धोदन या कि त लाक चाहिँ छिनु छिन्यानु बाकी त नि उल्लो मोरो उली भित्र चाहिँ छ यको कार्यक्रम त या माने ठो नयाँ लियो या विषयले विवाद खस चाहिँ ठो चाहिँ मिले मजो गर्ने छाडा रसा ठो नयाँ चाहिँ वेकअप नि खन्याना चाहिँ अडेन चाहिँ 3 बजे राव कार्यक्रम 4 खेर झिनो लिबाके भयो बाबुली चाहिँ अझै झिनो मलाई ठो बैठक गटे तक चुन्छ नि यदि ठो नयाँ लियो पनि निर्णय मजो मे झिनो दाबी या फना जफन तै खाय सो खसा आ झिनो आन्दोलनकारी ख झिनो सञ्चार क्षेत्र वइसना पनि जिसा दाबी तर जीव स्ट्याटस त छैन कि मथे नि जिसको म बताउँ या उमची दास कि पिन तो वेक ठो विवाद जन विषय चाहिँ मक वेक पनि भाषा नियम जुन पनि ई चाहिँ मक्का
जो विचार चाहिँ झिसङ ठाउँ नायो लिएर गएको नायो लिएर सचिवालय लिए भने प्रधानमन्त्री त्यहाँ चाहिँ चुचुङ माग तयार हुने डिप्टी वखल वो कम्प्लिट डिस्कस या छ कने हालम बैठक सुन्ने हो यसुने चाहिँ विचार जे पर चाहिँ सुरा छ प्लान नायो हैसियत चुन्दा दिदी चाहिँ ये छौ चाहिँ इनाबिया सुयो चाहिँ दुईमा खुजी वेकमा प्रस्ताव दिन्छ मक्सद पास पनि छ चाहिँ हौसा न हो गुड मलाई हवे जुसा चाहिँ जी प्रस्तावित जिन प्रस्तावित ना ख नि रका 1 घण्टा 2 घण्टा य बा ज्ञान खुन य चाहिँ वइ नि कितला सम्मान या मान्ने वो खैला सम्मान या कि राजबाई न खन्जन नुगा अले चुना दिनी खटे आछे सुनिदे छौ खनु ने आछे पासाने छौ गुरमा छौ खन्जन छ वे कपे निम त गला मुला वे छिक बिसा सड्यो होला राजबाई जुबा डाक्सा बरा अले गेना वइजले वे कपे मेबी न वे फुनी वे कपे त छिक बिसा धाइके मनाया 1135 नयाँ दुई र छिकबिन लायक खका वारेका धाइके मनाया वे कपे त गेना होला त्यो गनि म वे कपे चाहिँ जे 34 में नयाँ न म्या मुजा सट ल ह मेगा मेटिसियो चुन अरे 34 में नयाँ न छानी नुम नयाँ प्रस्तावित या लागि प्रस्तावित जुबी मुनु त वेमा सट सलाउनु फन्ड यानाउडो मतलब जिउ काइट्रे या दुनिया चम्पी फोकस न छिसन चाहिँ नेवा आन्दोलन नै लगे जातुन चम्पी संघ संस्था पिङ गोपटी छिसन या चाहिँ नियम बनाइयं कला वो आधारे दिन चाहिँ मस्यु पिन्टर असिन पिन्टर मेसेज जाना छयो दो ल वो मेसेज जाना छयो अनुसार न्यो वपी मध्यले चाहिँ नुन समारोह समिति नायक लेम आउँछ ल अनुपम सभापति अहिले चाहिँ अनुपम त्रिरत्न दाइ अहिले सक्ने पासपन्ट चाहिँ जोजो लपा डक्टर नापाला जितो सुरामा स्वर्गा रासा मंका खलक उल्मसी तर टक न्याना न्याका गोवे जन परम्परा पुगेर चाहिँ छौ टोरेना जनस्तरीय वे माटका छिबी चाहिँ ठुको ठाउँ चाहिँ छिबी न्यावे जन जुल ठुको ल्याख चाहिँ छिसा मंका खलक नाप भुली याना वंख वसिकन चाहिँ गेसु ग्याङक छिसा याना किन माउडु उगे माटेपट्टि डक्टर नापा जो मनसाख नम्बर 2 फछौ चाहिँ परमानेन्ट संस्थामखु छौ भावना जायामापट्टि सक्ने जना जायामापट्टि ठन चाहिँ गुगुन कठ बहुमतीय जिमको चुनाव जिमको सहमति जिमा रेपटे जेते वो सहमति जबरजस्ती न जिमका छौ मन चका जिमा वंगु दसकटे जगरसुन्दर बोनी कोठी छौ पण्डवडा ए भेला जे मलाई के न्याना मलाई छे चाहिँ जुयादियो खाला छ मंगा खलके नापना योगदान दुनु रहनेले हैला मखु जे चाहिँ ठुके वनि मखु छे चाहिँ दया दुने ठुके तेपटे वेके फन भावना वला वो भावना वेकना चाहिँ जे मुख लेपटे भावना 10 गते शो का मियामिङ यो खमखता अठे चाहिँ जिता चाहिँ जे मतलब चाहिँ सान्यामा पासा से सत्यनारायण महाराज जो जिता चाहिँ काछिना छमा चाहिँ यलवाख छिन बिचाया जो न्यामेसिन अधिकार डोरेपट्टि वेकना चाहिँ जिता चाहिँ छौ उत्साह थाना बिउ हुन सत्यता एक हरेक चीज सत्यता एक खलामाजी अन चाहिँ जब मागुठी दुने विभिन्न पासमेन नाप जमिनदार पासमेन नाप कोछिना मको कोछिना जीवति मको जबमा विभिन्न अनुसार रूपमा चाहिँ सल ब्याका मन्डे लगाए विभिन्न नाप सक्छन सलाले जिउ मतलब चाहिँ प्रस्तावित रूपमा हुँ तर अन चाहिँ छ चाहिँ जबरजस्ती यामध्ये होला जिता वपट्टि प्रस्तावित रूपमा हुँ होला अन चाहिँ गैनाजी सक्छौ मनचाका यामापट्टि चीज हो नेतृत्व रहेपट्टि अठे वइ मको हम हिडिया वइ मको मेपिनो मनचाका चाहिँ बिगा कामापट्टि जो कारण छ चाहिँ अन चाहिँ सक्षमता बया छ गुली न्याङको हुँ रहेपट्टि मतलब चाहिँ राजभाइ जपमेउ इच्छा रहेपट्टि खवला मखो जिटा चाहिँ छ मतलब चाहिँ जुई मारेका चाहिँ भाषण चाहिँ जिटा चाहिँ हौसला हो हपा बिया हपटी चेका छ थन राजभाइ इच्छा जगा खवै छन मलाई मन दाइन चाहिँ छ इच्छा मके राजभाइ मन दाइ इच्छा खरेका चाहिँ राज व चाहिँ वेकमा चाहिँ यङगु ढुका 5 मिनेट दक्षिण न पौंडुका राजभाइ इच्छा मको राजभाइ चाहिँ जिमु सक्षम इच्छा खरेका वेक भावना वंडु अले जे चाहिँ छौ छन गम्भीर रूपमा छ दिन खटेका जापु महागुठी चाहिँ छौ चार चाहिँ छोए चौडाना चाहिँ जापु ढाल्देपट्टि खाउडुका जापु उठान जापु रेपट्टि खाउडुका जसमा चाहिँ नेवा उठान न्यायपट्टिका नेवा संघर्ष न्यायपट्टिका नेवा साहित्य वयपट्टिका नेवा साहित्य संस्कृति उठान लागि जापु थनमपट्टि चाहिँ व्यक्तिका अझ उन्नको नजिक बाउनु जल अले उखनु चाहिँ निको जापु माउडी मतलब चाहिँ छटा छु चाहिँ क्वेशन नका रासा जे सक्छु सरकारी विषय छु कारण हैन वो छु क्वेशन नका रासा जापु महागुठी मतलब चाहिँ ठो से देशयो चाहिँ ठो अवस्था जिया चौं काले
मोजा पूजा रगा ढया बना जुनका रास छि कुछ छि ल्याउने मुख नेवा उठान लागि न्याम मारगा माने दिङना निर्णय न मुख नेवा उठान लागि न्याउने रगा चाहिँ निर्णय न नेवा स्वतन्त्र चाहिँ निम्ति संघर्ष या रगा न्याम न आज टक्क नेवा जाति लागि चाहिँ जिस जापु मागु थिए योगदान दिएका ओजो निर्णय न संविधान मतलब चाहिँ पहिचाने संविधान जापु जाति अभियान लगा मास्टर जुवे प्रस्ताव का सचिन पार्टीना जितायाको छ ठिकै न्याउ नेवा संघर्ष छ न्याउ रगा चाहिँ अन चाहिँ त्यो जागरण समिति नेवा स्वतन्त्र राज्य निम्ति मतलब ग्रुपहरु जापु मागु थिए या ओके नेचर का जिता चाहिँ मतलब चाहिँ सम्मेलन पास्न छ छोया आज अवस्था ठुडुका ठुडुसु जब मकी छे जब मागु थियो काठमाडौँ घोषणा चाहिँ छौ ठजो लेख्यानो दुकी मतलब रुगु छो नेपाल सम्बट ख वेट चाहिँ जनस्तरीय याङ्क्यु राष्ट्रिय स्तरीय याङ्क्यु निम्ति जब मागु थिए चाहिँ मतलब सारा शक्ति लगाइआउडेपट्टि सो जब मागु थिए चाहिँ घोषणा हो उकि चाहिँ ठजो नेवा नेतृत्व याना हुन्यो जो नेपाल सम्बन्धित चाहिँ राष्ट्रिय व जनस्तरीय व्यापक रूपमा व्यवहार छल्यो जो कारण ठो जिम्मेवारी सम्पूर्ण मारेका अझ म्याङ्गेट ब्याटी ठन छइरहेछौँ तर चाहिँ निश्चित रूपमा वेक हने चाहिँ गुर्खिया चिज मलाई चाहिँ कोयल आफू मलाई गुर्खिया चिज याला नजिकेन छु डेफला तर चाहिँ हरेक ठाउँ चाहिँ मूल्याङ्कन यामा समचिर मजिकेन गुण डेफु हैन ओके चाहिँ पछि विपक्षीले चाहिँ छिसँग ममसे सहज रूपमा चाहिँ झिसा चाहिँ सलयना हुन माढेपट्टि चाहिँ जो मान्यता तया मेउपट्टि चाहिँ जब मागु थिए चाहिँ छौ गुप्त वेडका थास नेपाल सम्बन्ध र राष्ट्रिय मान्यता बिग्ट ए बाबा जपटे चाहिँ बाजाउ खल्छन् योको योगदान याउदु ओके अभिमान भया तर गौरव त नि हरेक चीज चाहिँ मतलब जब जाति चाहिँ खको ठाउँ चाहिँ बाजाउ यो टुहायो हरेक चीज लगानी याउदु ओके आछिसँग गौरव भया तर गौरव त फुलमसी चाहिँ संरचना वबाट अझ चाहिँ फिट चाहिँ छिसँग चाहिँ व्यवस्थित याको लागि ह्यागो याको लागि जो सानो छ चाहिँ या फुमुख छ मुर्गा जिटा चाहिँ छया हो ख अझको ठाउँ चाहिँ जी वैगु होला ठुके चाहिँ मतलब चाहिँ ह्यागो जो सानो छिसँग चाहिँ फिट चाहिँ गुग्नको ठाउँ चाहिँ राष्ट्रिय अझ मानेर क्याउ जनस्तरीय यनिउली टन पण्डु जी फुसाको ठाउँ चाहिँ याउडे जे भावना चाहिँ ठो वैजमु जुल होला एरका नजन चाहिँ सूर्यार्न वेको हनिबम ख निश्चित रूपमा मखला वेको चाहिँ मतलब चाहिँ राजभाइ छसिउ ढाँचा झिचुन टट्टया होला मखो वेको चाहिँ जिउन ठजो योजनदु जिन ठेना न्याके जिके गौरव रका वेको चाहिँ एकदम आत्मसाठन सक्सी न्याउने चाहिँ राजभाइ छ पसली जनादु जी न्याउने जि तयार रका ढाँचा जि चाहिँ न्याउ याद न तयार दु तैपट्टि जी मनसा फङ्कजना ओके नि नापलको वेको खर्च गर्ने योजना नियनमा जब मागु थिए चाहिँ पोखराटक संगठन देख्नु न मतलब सिगुर लागेको सक्सी नजिक राजभाइ छ नेछु थो नेपाल सम्म त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ नोडियो जुलुस चाहिँ वो काठमाडौँ केन्द्र जी पोखरा निसे वे मतलब चाहिँ चितवन निसे वे चितवन पाल्न निसे वे रका चाहिँ अझ छिटो आश्वासन वे छ दु होला वो भावले न कदर याना मतलब चाहिँ थन सरन ब्याउ छुट्याको चाहिँ तयार दु तर चाहिँ सुर्गाना आछ वो पट्टि बडटा वो भावना मतलब चाहिँ तिरुन्डाइ पाइन छ निन माछु अब वयाले पछि हान चाहिँ जिउ ठाउँमा कने मस कसन जिवे न फिटु त्यो आधार जो कारण हैन चाहिँ त चुन्डा दिन छौछुरा आंगल लाले प्रस्ताव गर्न चाहिँ सोसिन चाहिँ तिरुन्डाइ र टेर्न बिनरका ढाउ कारण हैन जिसोले चाहिँ क्लोजिङ या त्यो मुखी तिरुन्डाइ रको प्रस्ताव चाहिँ चुन्डा दिन यहाँ दिला ओके छिक न्यूज स्वीकृति छ ताल थान दिन्छ ऐसा चाहिँ 1135 मंगला नुर समारोह समिति बागे सर्वसम्मति बागे चाहिँ तिरुन्डाइले चाहिँ झिस लियो जुल ठ्या निर्णय जुल जे सक्छु बागे चाहिँ जे राइस जे को सक्छु बागे जानी जिसमा चुनरी चाहिँ ढका नापा चाहिँ 34 चाहिँ
विधिगत रूपमा विघटन जो चाहिँ घोषणा यदि भन्न गयो नुनो नयो झिसनले नौका नैला नुनो समारोह समिति जिन्ससा व सीपीएल वो कमिटी विगत आजि नुमनाया पाखे वे गयो चाहिँ मन्तव्य निने अहिले वे गए उजल गया छौन्यु प्रस्ताव प्रते वे गए ठौलीबाट हाना कने मिटिङ गुब्ले छुन्यु हिसा वे गए चाहिँ हाना चाहिँ प्रस्ताव त्यसका ठौयामा सभा नायो चुन्दा बज्राचार्यज्यू राजभाइजी सुजीवजी अहिले ठुलो छाइदिपे फुक्क दाजुबिजा तटाकिन्थि डक्लै नापाला थोगु 1835 नेपाली सम्बन्धी हो नुदयो लागि छिक्पि सके सानो अध्यक्ष तयार लगु ल्याइदिएर फुक्याउ दिन्थि छिप्पि फुक्यासित अहिले प्रस्ताव जाने बिउमा चुन्दा मैजुया त योको सुभाष डक्लै नापा भयो आठो नेपाल सम्बन्धी बारेले वेकल बुजु बारेले दैदिल अब चाहिँ अपय दैदिल वास्तवै होला यो उली र मुफो तर त्यो नेपाल सम्बन्धी बारेले गुली न जिन खोजना वो खोजना गुली न आर्टिकल न पिकया गन नन वाना उक्यो बारेले जी पहिला निसे है बोला लगे जस्न उखा तर त्यो झिगु चाहिँ पदाधिकारी जुया अथवा थो कविते छोना जी अफासिको जाया मल वो चाहिँ जो कमजोरी धासा दिस अथवा न्याउ धासा दिस वो चाहिँ जी स्वीकार याएमा मैले थौने न 1834 वाले पेरु जानु न्य लक्ष्मीदास दैलिस यो फोन जो अरु वेकलन जाइदिला सुनजिया छन्त अध्यक्ष यासा संगु छुदु इच्छा होला ए बाबा बोला जी मुजु रावला खाया मरु जब थया झिगु नेपाल सम्बन्धी हो नु यहाँ अध्यक्ष भेउला जो लागिला तोरहु वो सम्मान ख जो लागिला तोरहु अनर ख वो चाहिँ जी माने या मुजु रुचि धा मुखो खो जी त स्वीकार्या एकदमै सहर्ष जी स्वीकार्या गा भएको त थया अहिले त्यहीले काजिम्या सल्लाह छुजी अहिले चाहिँ चित खबर यारेका त्यहीले भएको अनली भएको पिनु मिटिङ जोला मिटिङ जो या बनी है छोरा लासेका ठुक्सी चाहिँ चुन्दा जिउ जोला कम से कम खोला तो चाहिँ मिस्टर कम से कम 100 रुपैयाँ छक याको चाहिँ बाँलाई तिगारले एकदम ठिक जो द छुया मरो भएको जोला एकदम ठिक जो जी या माउ छुया माउ जी यानबी तिगारिया भएको त या अहिले आनो चाहिँ थोया ख चाहिँ दोरेन दिला जी चुन्दा जी नन थैदिला थे छमने म मे पिसन थैदिला ना चाहिँ छाडे होला फुकेछु धाबले जी वहे ख दोरेना फुजु लागि चाहिँ छौ अनर ख छौ चाहिँ सम्मान ख द चाहिँ यदि छिकपिस विश्वास यान दिला वो चाहिँ भाडा बिया दिल लगा हल्लासा जी चाहिँ फुगुजा अवश्य या ठुक त न्यन त गया किस्म यामली यार गावे कपिन त थयु ख वहे अनुसार आ ठौ छिकपिस ठो चाहिँ त ल्याइदिला आ गन्तका राजभाइजी औ ख वे कहि त आ मुसु मुकु 20 वर्ष झन निसे मुसु ख वे खला छम साहित्यकार न ख वे क अनले भाषा आन्दोलन एकदम लगे ज चोम्न ख जीवली मकु वास्तवै सरकार हल्ला छ जो ज्यादा मुख्य रूपमा चाहिँ एकाडेमिक ख तर छौखन सुरगार हल्ला छ अब एकलन गु तैदिला जी कि जी है जी कि वे तो यादगार है वो जी ढाव खमो को सोई सनी जी वे गो तो जुराव खनो मको वे कलन जित जुराव खनो मको वास्तव है तो या रेउला जेन्सिक पिसाङ ख गु कमिटी जिसन चाहिँ मिग छौखे औपचारिक रूपमा चाहिँ गठन या त वो कमिटी याउ ख वो कमिटी याउ खै त जिपिनीमै सानो स्वीकार यामा वो चाहिँ छौ स्पोर्ट्सम्यानशिप रे वो है ख आ गन्तक लगे जो आज योको ख चाहिँ ध्यामुक्त जी चाहिँ थो गो नुदयो अध्यक्ष जुया ज्याया तिनौला फर्स्ट टाइम ख उल्लको मुखु जी थुकी चाहिँ सहभागिता अवश्य जनाएन तर सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएन चाहिँ मुरु कला उके आ गजाव किसिम न्याउने माली आ चुन्दा थे न्यापिन जोला सुजीव थे न्यापिन जोला राजभाइ जोला वेको पिनु सल्लाह सुझाव अनुसार वेको पिनु निर्देशनीय रासान जोला
वे कपिसन धाथे गनु वनु मालो छुया मालो वो ज्याते जी एकदमै तयार छिकपिसन गु खन तैदिल उक्याते जिन चाहिँ एकदम 100% जी चाहिँ पालो न्याना चाहिँ जीवने ठो चाहिँ जो प्रतिबद्धता है ख अलि उक्या नाप नेपाल सम्बन्धी बारेले गु जी जिगु धारणा ख ठो चाहिँ जिगु देशौ ना स्वागु सम्बत झिस उही त नालमका लगा हल्ला सुना नालगाई उही त नालगाई बेला सुन मुरु संसार है उकी थो नेपाल सम्बत त गैना छेलमा र आखेतला जी चुन्दा जिया त छौ खे पढाइ न बिमासी भ द छारगार हल्ला ठौने तक्क झिगो सरकारी क्यालेन्डर छुदुरगार हल्ला लक्ष्मी पूजा बिदा कने खुनु गोवर्धन पूजा बिदा कौश खुनु भाइटिका बिदा मो पूजा हो नेपाल सम्बन्धी बिदा रेखा थियो सरकारी क्यालेन्डर है तर थुक्सियो 2071 साल क्यालेन्डर गोवर्धन पूजा मो पूजा नेपाल सम्बत धेका चाहिँ कि विदायुक्त छौ चाहिँ उपलब्धि ख तर उलिले त यहाँ मगा र त्यो राष्ट्रिय सम्बत धेकाको धया मगा त छुइ त चाहिँ बाँडको छेले फ्याके माल अलि वो छेले त छुछु यामाली छिकपिन्यु फुकेसु सल्लाह कया चाहिँ ज्यायाउ खवै अलि छौ खजी छुडा मासु हरगार हल्लासा छौ पिनी पिसल छोराइ रासा थो नुदया छौ समिति गठन जो र अहिले म पूजा खुनु अर्थात् नेपाल सम्बत सुरुजुई खुनु छगु र्यालिया त बसन्तपुरे चाहिँ नवा त वो दुन्नेगार हल्ला छ फेउ ज्या चिरो ल ठिकाहरू चाहिँ गु छगु चाहिँ भावना दु वो चाहिँ वे के मोजिला कम से कम वो नुगु त सिरे ढुंका न कम से कम वर्ष भरि है झिसो याफु ज्या छुछु दु छुछु यादगार हल्ला छ छुछु ज्या यादगार हल्ला छ झिसो नेपाल सम्बत त अझ बालको छेले त चाहिँ झिसो मदत यापै वो विचार याना थो नुदया लिपान झिसं गैना जायन वनमाली वर्ष दिन भरि तक दक्षिण अंक वन झिसं विचार या माथे जो आज ठुलिया दया छिकपिनिए राय सल्लाह सुझाव अनुसार जायन वनि रह्यो प्रतिबद्धता चाहिँ जी छन व्यक्त गरेको छ।